السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذو الجلال والإكرام سبحان الله. عما يصفون دائما شكره وبحمده الحمد لله. رب العالمين تعالى شأنه ولا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر كثيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله قدير والله غفور رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم اجعل подписал еще один указ, которым помимо той государственной комиссии, которую я возглавляю, определен ряд лиц по главе председателя правительства Спортсника Павловича, которые будут индивидуально встречаться с теми, с кем нужно, по вашему мнению, вот на уровне правительства вести дела. Вот это я имею в виду. То есть здесь, условно скажем, написано, с главой администрации он там говорит, он дает уголовный стан, с представителем власти. Вот есть, например, там Милисханов, вот определить круг лиц, с кем может говорить правительство Долгаева. Вот, например, Милисханов, он уже с главой администрации уже говорил, того уже посадили. Посадили. Снимать, я чему не ухожу. Спасай нас, спасай. Entäs voidaanko käydä muottiaksaan mieltä voidaanko käydä muottiaksaan ja voidaanko tehdä altoliittoon ja tehdä altoliittoon. Onko чего бяхкарду самьёху? On Mangala yksin laulu. Два кандидата от демократической ориентации. Мэр города Анатолий Собчак и участник. Пошла. Не направляют, будет скоро времени, хоть придут контракты. Глаза.